Hermano, vamos a ir a a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21, ahí es donde vamos a estar en el día de hoy. Let us all turn to John chapter 3, verse 16 to 21. That's where we're going to be at this afternoon. Cada año, ¿verdad? En el Adviento hablamos acerca del gozo, como en el día de hoy. Pero no de un gozo superficial, sino hablamos de un gozo profundo, nacido del hecho de que Dios entró en nuestra oscuridad con una luz que realmente puede salvarnos. You see, almost every Advent season, during Advent, we talk about joy, just like what we're doing today, but not a shallow joy. Rather, we talk about a deep joy that comes from knowing that God stepped into our darkness with a light powerful enough to save us. Sin embargo, Juan capítulo 3 nos recuerda una verdad difícil. Y es que la luz vino y muchos la rechazaron. No porque esa luz fuera débil o él fuera débil, hermano, sino porque el corazón humano prefiere la sombra o la oscuridad antes que la verdad. And yet, John chapter 3 reminds us of a hard truth, that the light came and many rejected it. Not because that light lacked either power or just sufficient light, but because the human heart prefers what? The shadow, the darkness over truth. Y aún así, en medio del rechazo, Dios ofrece un gozo que nada puede apagar. Un gozo que nace al recibir la luz en Él cuando Él envía su amor hacia nosotros. And still, in the midst of rejection, God offers a joy nothing can extinguish. A joy that comes from receiving the light that He lovingly sent. Quiero dar un corto testimonio acerca de cómo yo obtuve ese gozo. I just want to give a short testimony on how I was able to obtain this joy in my life. Yo llegué a entender mi necesidad de un Salvador como a los 16 años de edad. Sabía que era un pecador y quería seguir a Jesús. You see, back when I was 17 years old, I came to understand that I was a sinner and that I wanted to follow Jesus. Pero aunque era salvo, mis hermanos, no entendía bien la gracia de Dios. Trataba de seguir a Cristo, pero lo hacía con un corazón que todavía cargaba culpa y condenación. But even though I was saved at that time, I didn't really understood grace. I tried to follow Christ, but I did it with a heart still carrying guilt and condemnation. Por años hablé acerca de la gracia, hasta lo enseñé, pero no la experimentaba en mi vida. Sabía lo que la Biblia decía acerca de la gracia, pero no lograba conectar esa verdad con mi vida diaria. Vivía como si el amor de Dios dependiera de mis desempeños. So for years I talked about grace, I even taught about grace, but I didn't experience grace in my life. I knew that the Bible said it, and it said it, but I couldn't even connect that truth to my daily life. I live as if God's love depended on my performance. Y fue ya en mis 30 y tantos de años, escuchando a un predicador fiel que estaba predicando la palabra de Dios fiel aquí localmente, que la luz de la gracia entró en áreas de mi vida donde yo todavía vivía en oscuridad. And it was in my late 30s after I was actually listening under a pastor, local pastor. He was doing the faithful preaching of the Word of God, that the light of grace entered parts of my life where I was still living in darkness. No, quiero aclarar que no era que necesitaba ser salvo de nuevo, hermanos, sino que era que necesitaba entender la gracia que ya me había salvado. And I just want to clarify that I didn't need to be saved again. What it was is that I needed to understand the grace that had already saved me. Y me decirte, y cuando esa luz brilló,
pude ver con mucha claridad quién era yo y qué grande era el amor de Dios hacia mí. I still get emotional about this. Allí comenzó un gozo, una paz que nunca había experimentado, aunque ya tenía años caminando con Jesús. And let me tell you, when that light shone in my life, I saw with more clarity who I was and how great God's love was towards me truly. That's when a new joy and peace began in my life, something I have never experienced. And even after years of walking with Jesus, still today, I feel that joy. So, una pregunta tengo para ustedes en esta tarde. ¿Y tú has experimentado ese gozo? ¿Está reinando el Rey de Reyes en tu vida hoy? And I have a question for you today. How about you? Have you experienced that joy in your life? Is the King of Kings reigning in your life today? Porque lo que viví personalmente es exactamente lo que Juan 3 declara, mis hermanos, que la luz viene, expone y transforma y llena de gozo a todo aquel que la recibe. And because what I have experienced personally is exactly what John 3 declares. That the light comes, exposes, transforms, and fills with joy all who receives it. La idea principal de este sermón en esta tarde es esta. Que nuestro gozo nace al ver cómo Dios ha manifestado su amor, dando a su Hijo a todos los que lo reciben y lo aman. And this is our main idea for our sermon today. That our joy springs from the way God has revealed His love by giving His Son to all who receives Him and loves Him. Ahora, hermanos, si esto es cierto, entonces debemos ver cómo Juan organiza este pasaje. Vemos que Dios envía la luz, nosotros respondemos a esa luz y la luz revela lo que realmente amamos. Now, if this is true, then we need to see how John organizes or shapes this passage. That God sends the light, we respond to the light, and the light reveals what our heart truly loves. Vamos a tener 3 puntos en esta tarde. We'll have 3 points this afternoon. La primera es el amor de Dios envía la luz, del versículo 16 al 17. El segundo punto será nuestra respuesta revela nuestro corazón, el versículo 18. Y el punto 3, la luz expone lo que realmente amamos, que es del versículo 19 al 21. So the first point will be at verses 16 and 17. God sends the light. Verses 18, our second point will be our response reveals our heart. And verses 19 to 21, our third point will be the light exposes what we truly love. Y todo esto nos lleva, hermano, a la pregunta, ¿de dónde viene este gozo? ¿Y cómo comienza realmente en la vida de un pecador? And all this leads us to the question, where does this joy comes from? And how does it truly begin in the life of a sinner? Cuando empieza con nuestra búsqueda de Dios, ¿verdad que no? Sino que empieza con Dios buscándonos a nosotros. Empieza con su amor, su iniciativa y su regalo. You see, John does not start or begins with our search for God. He actually begins with God searching for us. He actually starts with His love, His initiative, and His gift. Antes de hablar de nuestra respuesta, Juan nos muestra que la historia del gozo empieza con un Dios que envió su luz en un mundo que no lo merecía. And before we can talk about our response, John shows us that the story of joy begins with a God who sends His light into a world that didn't deserve it.
Por eso el primer punto es tan importante para entender, hermano, este pasaje. Todo comienza con el amor de Dios tomando la iniciativa. And that's why the first point is so important to understand, or for understanding this passage. Because everything begins with God's love taking the initiative. Miramos el versículo 16 y 17. Let us look at verses 16 and 17. Esto es lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. So verses 16 and 17 says, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Aquí vemos que Juan nos dice que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo. Queriendo decir que no comenzó con nuestra búsqueda de Él, hermanos, sino con su amor moviéndose hacia nosotros. Dios tomó la iniciativa. Piensen en eso, hermanos. You see, John tells us right here that God loved the world so much that He gave His only Son. Meaning that this didn't begin with our search for Him. It actually began with His love moving towards us. And think about this. God took the initiative to come and save a broken world. Esa palabra dio, que dio, ¿verdad? No es una palabra insignificante, hermano. Esta palabra de dar o dio significa entregar, sacrificio, enviar a aquel que más amaba para rescatar a quien menos lo merecía. Y ese es el corazón del Evangelio, mis queridos hermanos. You see, the word gave, right there on verse 16, is not an insignificant word. What it means to hand over, to sacrifice, to send the one who He loved most to rescue those who least deserved it. And let me tell you, that is the heart of the gospel, dear church. Y hermano, y cuando miro mi propia vida, recuerdo que yo no estaba buscando esa luz. Fue su amor en el que me rescató, me alcanzó cuando yo todavía estaba confundido y cargado. Y hermano, y ese es el amor que transforma la vida. And when I look at my own life, I remember I wasn't looking for that light. It was His love that reached me while I was still confused and burdened. And let me tell you, that is the love that transforms our lives. Eso significa que tu gozo hoy no depende de tus desempeños, ni de tu esfuerzo o esfuerzos espirituales, sino de un Dios que decidió amarte primero. En otras palabras, Él tomó el primer paso hacia ti. And what this means is that your joy today doesn't depend on your performance or on your spiritual strengths, but on a God who chose to love you first. In other words, He took the first step towards you. Y si Dios dio a su Hijo por ti, ¿por qué te hace pensar que dejará de cuidarte ahora? Porque lo que vemos es que su amor no cambia. Su luz nunca se apaga. Él es eterno. And if God gave His Son to you, what makes you think He will stop caring for you now? For you see, His love doesn't change. It will not change. And His light will never fade. He is eternal. Y aquí está la buena noticia, mis queridos hermanos. Dios no envió a su Hijo para condenarte, eso es lo que dice la Escritura, sino para salvarte. Su amor toma la iniciativa, su gracia abre los ojos y su Hijo trae vida eterna para cada uno
que ponga su fe en Él. And here's the good news. God did not send His Son to condemn you, but to save you. That is what Scripture talks about. His love takes the initiative. His grace opens your eyes, and His Son brings eternal life for those that will accept Him as their Lord and Savior. Pero si Dios ha enviado, hermanos, la luz, ahora la pregunta es, ¿cómo respondemos a esa luz? Esa respuesta revela más de nuestros corazones, ¿verdad? De lo que nosotros imaginamos. But if God has sent the light, the question now is, how do we respond to that light? That response actually reveals more about our hearts than we realize. Y aquí llegamos a nuestro segundo punto del mensaje. Here we get to our second point of our sermon. Nuestra respuesta revela nuestro corazón. Our response reveals our hearts. Versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. And verse 18 says this, that whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. Hermano, la luz no deja a nadie neutral. Mira lo que dice. Dice que el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya está bajo ¿qué? Condenación. Hermano, nuestra respuesta a Jesús revela la realidad espiritual del corazón. You see, the light actually leaves no one neutral, is what John is saying right here. Look what it says. It says, whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe is already under what? Condemnation. Meaning that our response to Jesus reveals the true spiritual condition of the heart. Fíjate que Juan no dice que el juicio viene después, porque dice que ya ha sido condenado. Quiere decir que el rechazo de la luz no crea la condenación, simplemente lo expone. See, notice John doesn't just say judgment comes later. What he actually says is that that person is condemned already. Meaning that rejecting the light or rejecting Jesus doesn't create condemnation, it reveals it in the person's life. Es como cuando la luz o una luz fuerte, ¿verdad?, ilumina un cuarto desordenado. El desorden ya estaba allí, hermanos. Solo que no lo estamos viendo. En otras palabras, la luz de Cristo no trae caos a la vida, sino que revela el caos que ya existía en nuestras vidas. It's like when a strong light shines in a messy room. The mess was already there. We just don't see it. In other words, the light of Christ doesn't create chaos in our lives. It actually exposes the chaos that is already there. Eso significa que cada persona está respondiendo a la luz, aunque tú no lo estás notando. Y la realidad es que o corremos hacia Él o nos escondemos de Él. Y esa respuesta revela dónde realmente están nuestros corazones. You see, this means that every person here is responding to the light, even if we don't realize it. The reality is that we either run towards Him or towards the light, or we hide from Him. And that response reveals where our heart truly is in Christ. Para el creyente, vemos que esto es un recordatorio de que la fe no es solo una decisión del pasado que hemos hecho, sino es una postura diaria, hermano, de confiar en Jesús. Para el incrédulo es una advertencia seria. Rechazar la luz no es neutral, mis queridos hermanos, es permanecer en condenación.
You see, for the believers, this reminds us that faith is not just a past decision, but a daily posture of trusting Jesus. But for the unbeliever, it is a serious warning, dear church. Rejecting the light is not neutral. We see that. It is remaining under condemnation. Iglesia, la condenación no es final tampoco del mensaje. Cristo vino precisamente para salvar a los que ya estaban perdidos, para rescatar a los que ya estaban condenados. Su luz revela el problema, pero también nos muestra al Salvador. You see, church, and condemnation is not the end of this message. And it's not the end of the message. Christ came precisely to save those who were already lost, to rescue those already condemned. His light reveals the problem, but he also shows us the Savior. Y si nuestra respuesta a la luz revela nuestro corazón, entonces Juan nos va a mostrar qué es lo que realmente amamos. Déjame decirte, porque la luz no solo divide, sino que también revela. And if our response to the light reveals our heart, then John now shows us what we truly love. Because the light not only divides darkness into light, but it also exposes us. Y aquí llegamos a nuestro tercer punto de la tarde. And here we get to our third point of the sermon. La luz expone lo que realmente amamos. The light exposes what we really, or what we truly love. Verses 19 and 21. Verso 19 al 21 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no vive y no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. And this is what verse 19 and 21 says. And this is the judgment. The light has come into the world, and people love the darkness rather than the light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his works should be exposed. But whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his works have been carried out by God. Aquí vemos que Juan explica que el juicio no comienza con nuestras acciones, sino con nuestras afecciones. La luz vino al mundo, pero los hombres dice que amaron más las tinieblas. Quiere decir que el problema no es falta de información, es la condición del corazón. Porque por naturaleza el hombre, hermano, ama lo que ofende a Dios. Punto, se acabó. You see, John here explains that judgment doesn't begin with our affection, but with our action, but with our affections. The light came into the world, but people, it says right here, loved darkness more than light. Meaning that the problem is not the lack of information that we get from the Gospels. It is the condition of the heart. Because by nature, man loves what offends God. And that is the point. Por eso, evitar la luz no es un accidente espiritual, sino es evidencia de un corazón no regenerado. En otras palabras, el que practica lo malo odia la luz porque teme ser expuesto. La luz no crea culpabilidad, sino que simplemente lo revela. And this is why avoiding the light is not a spiritual accident, my dear friends. Rather, it is the evidence of an ungenerated heart. In other words, the one who practices evil hates the light because he fears exposure. You see, the light does not create guilt. It merely reveals it. Pero el que viene a la luz
lo hace porque Dios ya está obrando en sus corazones. No viene por iniciativa propia, sino porque la gracia de Dios lo ha alcanzado primero. But the one who actually comes to the light, John says that it does it because God is already at work in his heart. Meaning that he doesn't come on his own initiative, but because God's grace has reached him first. Es como una planta que siempre se inclina hacia el sol. No lo hace por obligación, sino porque por naturaleza. Así también el corazón regenerado comienza a inclinarse hacia la luz. Antes la evitaba, pero ahora la desea. And it's like a plant that always is leaning towards the sun. Not because it is forced to, but because of its nature. So in the same way, a regenerated heart begins to lean towards the light. Before it used to avoid it, but now it desires it. It leans towards it. Para el creyente esto significa que cuando Dios expone áreas oscuras en tu vida, no es para destruirte, sino para transformarte. La luz que revela es la misma luz que sana, hermano. No tema venir a Cristo. La exposición de su luz es gracia. See, for the believer, this means that when God exposed dark areas in your life, it is not to destroy you, but to transform you. You see, the light that reveals is the same light that heals. And what this means that do not fear coming to Christ. The exposure of His light is grace to us. Ahora, para el incrédulo, el que no cree, estas palabras es una invitación, pero también una advertencia. Si sigues amando la oscuridad, permanecerás en ella. Eso es lo que la palabra dice. Pero si vienes a Cristo, es porque Dios ya está obrando en tu corazón. Yo digo, ven a la luz que da vida. And for the unbelievers, hear this, that this passage is both an invitation, but also a warning. If you continue loving darkness, you will remain in it. There's no choice on that. But if you come to Christ, it is because God is already at work in your heart. So I will invite you to come to the light that gives you life. Hermanos, el Evangelio no solo dice que hay luz, sino también que dice que la luz venció. Queriendo decir que Cristo expone nuestro pecado, pero también lleva nuestra culpa en la cruz. La luz revela, pero la sangre de Cristo que limpia. En Jesús la oscuridad ya no tiene la última palabra. Amen. You see, the gospel doesn't just say there is light. It says that the light has won. Meaning that Christ exposed our sin, but He also carried our guilt on the cross. Meaning that the light that has been revealed, not just that, but the blood that cleanses all believers. So we can say that in Jesus, darkness no longer has the final word for all that believe. Entonces, mis hermanos, si la luz revela lo que realmente amamos, la pregunta final es esta. ¿Qué está revelando la luz en ti hoy? ¿Está revelando gozo y vida? ¿O resistencia y oscuridad? So then, brothers, if the light exposes what we truly love, here's the final question. Very simple. What is the light revealing in you today? Is it joy in life? Or is it resistance in darkness? Hermanos, Juan capítulo 3 nos mostró que Dios envió la luz por amor. Que nuestra respuesta revela el corazón y que la luz expone lo que realmente amamos.
En Adviento, hermanos, recordamos que el gozo nace al recibir a Cristo. So, brothers, we see here in John chapter 3, he shows us that God sent the light in love, that our response reveals our heart, and that the light exposes what we truly love. And we see that in Advent. Let us remember that joy begins when we receive Christ in our hearts. Y termino con este último pensamiento. Tal vez hoy la luz revela algo en ti. No para avergonzarte, sino para llamarte a vida. La pregunta, hermano, es, ¿qué harás con la luz? ¿Correrás hacia ella o te esconderás? Porque Cristo sigue invitándote cada día. Su gracia sigue disponible para ti. And I'll finish with this last words. Maybe today the light reveals something in you. But it's not to shame you. It really isn't. But it's to call you to life. And here's a simple question. What will you do with the light? Would you run towards it, or would you try to hide from it? You see, Christ is still inviting today. His grace is still available to you today. Let us pray. Oremos. Señor, te damos gracias por enviar la luz que necesitamos. Que tu amor nos atraiga más a Cristo, Padre. Y que nuestro corazón ame la luz más que la oscuridad. So, Lord, we thank you for sending the light we need. May your love draw us closer to Christ. And may our hearts love the light more than the darkness. Padre, si hoy tu luz está revelando algo en nosotros, danos gracia para responder con fe y obediencia. Sana, corrige y transforma para tu gloria en nuestras vidas, Padre. And if your light, Lord, is revealing anything in us today, give us grace to respond with faith and obedience. Lord, heal us, correct, and transform us to your glory. Y Padre, si alguien aquí aún no ha venido a la luz, tócale su corazón, que hoy encuentre vida en Jesús. And Lord, if anyone here has not yet come to the light, we pray that you would touch their hearts. May they find life in Jesus today. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. We pray all these things in Jesus' name. Amén y amén.